फूलकोबी तरकारी खाई खाई आपण मानकु विरक्त लगिलानि कि? थरे सोयाबीन देई एई नुआ उपाय रे बनांतु। देखिबे निरामिष दिन रे आमिष कथा जमा मन पड़िबो नाही। वीडियो को शेष पर्यंत देखिबा पई अनुरोध रहिला। जय जगन्नाथ। मु सस्मिता आपण समस्तंकु स्वागत करुछि सस्मिता स्टार किचन को। प्रथमे चलंतु गोटे हेमदस्ता नेबा 12 रु 14 टी रसुण, 1 इंच रो अदा, राग पई 2-3 टी कंचा लंका देई अदा रसुण कंचा लंका को छेची नेबा। प्रिय दर्शक बंधु, आपण माने छेचा मसला ना बटा मसला रे तरकारी बनेबा पई पसंद करंती? निश्चय मते कमेंट्स करी जणैबे। आपण मानकर गोटे गोटे मूल्यवान कमेंट्स पढिले नुआ नुआ रेसिपी आनिबा पई बहुत मोटिवेशन मिले। अदा रसुण छेचा रेडी ही गला। चलंतु गैस ऊपर गोटे सस्पेन रे किछि पानी गरम करिबा। पानी फुटी आसिले अल्प किछि धनिया पत्र नाड़ सहित काटिकी देबा। ता सहित छेची नैथिबा अदा रसुण कंचा लंका छेचारू अधा छोट चामच देबा, अधा छोट चामच लुण देबा। सब जिनस देबा परे 1 रु 2 मिनिट पर्यंत पानी को फुटेबा, जहा द्वारा पानी भितर को धनिया पत्र अदा रसुण रो बासना आसी जिवो। पानी 1 रु 2 मिनिट फुटी जिबा परे 1 कप बा पाखापाखी 80 ग्राम रो सोयाबीन बा सोयाबड़ी देबा। तापरे मीडियम फ्लेम रे सोयाबीन को केवल 4 रु 5 मिनिट पर्यंत पानी रे फुटेबा, जहा द्वारा सोयाबीन भितर को धनिया पत्र अदा रसुण रो बासना आसी जिवो। सोयाबीन रे सेमिति किछि स्वाद न थाए। एमिति पानी रे फुटेई नेले सोयाबीन भितर को बहुत बढ़िया बासना आसी जाए। सोयाबीन नरम हो जिबा परे बाहर को बाहर करी आनिबा। ठंडा पानी रे 1 रु 2 मिनिट पर्यंत रखिबा। तापरे सोयाबीन को पानी रो भलो भाबरे चिपुडी नेबा। ध्यान रखिबे सोयाबीन रे बेसी पानी रखिबे नाही, नहले ग्राइंड करिबा समय रे हमको असुविधा हेबो। तापरे ग्राइंडर जार नेबा। चिपुडी नैथिबा सोयाबीन को ग्राइंडर जार रे देबा। तापरे पल्स मोड रे केवल 1 सेकेंड पर्यंत थरे ग्राइंड करिबा। केवल थरे ग्राइंड करिवे आउ 1 सेकेंड पर्यंत, जमा अधिक समय ग्राइंड करिवे नाही, नहले सोयाबीन पूरा पेस्ट हे जिवो। आजिर तरकारी पई हमको एमिति खदड़िया सोयाबीन दरकार। सोयाबीन रेडी हे गला। ता छडा तरकारी पई हमको अल्प किछि फूलकोबी भी दरकार। एठी मो 6 पाखुडा फूलकोबी नेछि। फूलकोबी रो डेंफो को धरी ऊपर पाखरु फूल को काटी नेबे, डेंफो को बाद देबे। प्रिय दर्शक बंधु, आपनको गोटे अनुरोध, आजिर रेसिपी पसंद आसिले वीडियो को लाइक करंतु, आपनको फ्रेंड्स रिलेटिव्स मानक सहित निश्चय गोटे शेयर करंतु। चैनल जदि नुआ अछंती ए जाय सब्सक्राइब करनाहंती तळे थिबा ब्लैक कलर सब्सक्राइब बटन रे प्रेस करी प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करंतु। आ फेसबुक पेज को निहाती फॉलो करंतु। सब जिनस रेडी ही गला। एबे गोटे गिन्ना रे गोटे छोट चमच कंचा धनिया देबा, अधा छोट चमच कंचा जीरा, ता सहित अल्प किछि गोटा गरम मसला, गोटे गुजराती, गोटे बड़ अलैच नथिले 2टी गुजराती देबे, 3टी लवंग, छोट खंडे दालचीनी, 3-4 चामच पानी देई गरम मसला गुडी को 5 रु 10 मिनिट पर्यंत पानी रे बतुरे रखिबा। प्रथमे पानी रे बतुरे देले तरकारी रे बहुत बढ़िया टेस्ट आसे। चलंतु तरकारी बनेबा स्टार्ट करिबा। कढ़ई गरम करी 2 छोट चामच सरिष तेल गरम करिबा। एई तरकारी रे तेल टिके अधिक देले तरकारी खाइबा पई भल लागिबो। तेल आपनक हिसाब रे आपण कम अधिक करी दे परिबे। तेल गरम हो जिबा परे काटी रखिथिबा फूलकोबी को देबा। तरकारी रो टेस्ट बढ़ेबा पई 2-3 चामच फ्रेश ग्रीन मटर देबा। जदि थिबो देबे, नथिले सेमिति बनेबे। फूलकोबी रे प्रथम रु लुण देबा नाही। लुण देले फूलकोबी रु बहुत पानी बाहरिबो। फूलकोबी भलो भाबरे भाजी परिबो नाही। सेमिति गैस रो फ्लेम मीडियम रखी प्रथमे 2 रु 3 मिनिट पर्यंत फूलकोबी को भाजिबा। फूलकोबी हल्का भाजी जिबा परे गुंड करी रखिथिबा सोयाबीन को देबा। तापरे सब जिनस को देखि स्वाद अनुसार लुण, अल्प हळदी गुंड देबा। तापरे गैस रो फ्लेम मीडियम हाई रखी सब जिनस को भलो भाबरे भाजिबा। लुण देबा परे फूलकोबी रु पानी बाहरिबो। सोयाबीन रे भी पानी अछि, सेति पई भाजिबा समय रे खडिका रे टिके दाबी दाबी देबे। जहा भी पानी थिबो से पानी भलो भाबरे सुखी जिवो। जदि फूलकोबी आउ सोयाबीन रे पानी रहि जिवो, एई तरकारी रे खाइबा पई जमा भल लागिबो नाही। सेति पई भाजिबा समय रे सब जिनस को भलो भाबरे पूरा लाल करी भाजी देबे। जेते लाल करी भाजिबे तरकारी रे खाइबा पई भल लागिबो। एबे देखंतु सब जिनस बहुत बढ़िया भाजी गलानी। एबे हमें बाहर को बाहर करी आनिबा। सेई कढ़ई रे आउ 2 बड़ चामच सरिष तेल गरम करिबा। तेल गरम हो जिबा परे आधा चामच जीरा देबा। जीरा तेल रे फुटी जिबा परे गोटे बड़ साइज रो प्याज देबा। गैस रो फ्लेम लो मीडियम रखी प्याज को हल्का लाल कलर हेला पर्यंत भाजिबा। एबे हमें गैस रो फ्लेम पूरा लो रखिबा। सेपटे तरकारी पे मसला बनेबा। जो मसला को हमें पानी रे बतुरे रखिथिले, देखंतु मसला बतुरी जाइछि। ग्राइंडर जार रे देबा।
ତା ସହିତ ଗୋଟେ ବଡ଼ ସାଇଜ୍ର ଦେଶୀ ଟମାଟୋ ଦେବା। ତା ସହିତ ବେଶ୍ କିଛି ଧଣିଆ ପତ୍ର ନାଡ଼ ସହିତ ଦେବା। ପ୍ରକୃତରେ ଧଣିଆ ପତ୍ର ଅପେକ୍ଷା ନାଡ଼ରେ ବେଶୀ ଫ୍ଲେଭର ଥାଏ। ଆଉ ପାଣି ଦେବା ନାହିଁ, ସେମିତି ଗ୍ରାଇଣ୍ଡ କରି ଆଣିବା। ଏଇ ସ୍ପେଶାଲ ମସଲା ହେଉଛି ଆଜିର ତରକାରୀ ପାଇଁ ଖାସ୍ ମସଲା। ଏଇ ମସଲା ଦେଲେ ତରକାରୀର ଟେଷ୍ଟ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଆସିବ। ମସଲା ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା। ଏପଟେ ଚାଲନ୍ତୁ ପିଆଜକୁ ଚେକ୍ କରିବା। ପିଆଜ ବି ଦେଖନ୍ତୁ ହାଲକା ଭାଜିଗଲାଣି। ପିଆଜ ଏତିକି ଭାଜିଯିବା ପରେ ପ୍ରଥମରୁ ଛେଚି ରଖିଥିବା ଅଦା, ରସୁଣ, କଞ୍ଚାଲଙ୍କା ଛେଚା ଦେବା। ତାପରେ ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍ ପୁରା ଲୋ ରଖି 2ରୁ 3 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଦା ରସୁଣକୁ ଭଲ ଭାବରେ କଷିବା। ଦେଖିବେ ଅଦା ରସୁଣ କଷିଯିବା ପରେ ମସଲାରୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବାସ୍ନା ଆସିବ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଷିବା। ତାପରେ ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍ ପୁରା ଲୋ ରଖିବା। ଅଧା ଛୋଟ ଚାମଚ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ, ଅଳ୍ପ ରାଗ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ, ତରକାରୀରେ ଭଲ କଲର୍ ପାଇଁ ଅଳ୍ପ କାଶ୍ମୀରୀ ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ ଦେବା। ତେଲ ପିଆଜ ଭାଜିବା ସମୟରେ ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ, ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ଦେଇ ଭାଜିଲେ ତରକାରୀରେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କଲର୍ ଆସେ। ତା ଛଡ଼ା ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ, ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡର କଞ୍ଚା ବାସ୍ନା ଚାଲିଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ ଗୁଣ୍ଡ ମସଲାକୁ ତେଲରେ ଜମା ପୋଡ଼ିବେ ନାହିଁ, ନହେଲେ ତରକାରୀର ଟେଷ୍ଟ ପୁରା ଖରାପ ହେଇଯିବ। ତାପରେ ବାଟି ରଖିଥିବା ମସଲାକୁ ଦେବା। ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର ଜାର୍ ଧୋଇ 4-5 ଚାମଚ ପାଣି ଦେବା। ଏବେ ମସଲାରେ କେବଳ ମସଲା ପାଇଁ ଲୁଣ ଦେବା। ଫୁଲକୋବି, ସୋୟାବିନ୍ ପାଇଁ ଆମେ ଭାଜିବା ସମୟରେ ଲୁଣ ଦେଇଥିଲେ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଗୋଟା ଧନିଆ, ଗୋଟା ଗରମ ମସଲା ମସଲାରେ ବାଟି ନଥିବେ, ଏଇ ମସଲା ସହିତ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଚାମଚ ଲେଖାଏଁ ଗୁଣ୍ଡ ମସଲା ବି ଦେଇପାରିବେ। ଗୋଟେ ଛୋଟ ଚାମଚ କସୁରୀ ମେଥି ପତ୍ର ଦେବା। ଏଇ ତରକାରୀରେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଟେଷ୍ଟ ଆସିବ। ତାପରେ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଗୋଳେଇ ନେବା। ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍ ଲୋ ମିଡ଼ିୟମ୍ ରଖି ମସଲାକୁ କଭର କରି ମସଲାରୁ ତେଲ ବାହାରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଷିବା। 5-6 ମିନିଟ୍ ପରେ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମସଲା ଉପରକୁ ତେଲ ଆସିଯାଇଛି। ଏମିତି ତେଲ ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭଲ ଭାବରେ କଷିବା। ଯେତେ ମସଲାକୁ ଭଲ ଭାବରେ କଷିବେ ତରକାରୀର ବାସ୍ନା ଓ ଟେଷ୍ଟ ସେତେ ବଢ଼ିବ। ମସଲା କଷିଯିବା ପରେ ଭାଜି ରଖିଥିବା ସୋୟାବିନ୍, ଫୁଲକୋବିକୁ ଦେବା। ତାପରେ ମସଲା ସହିତ 4-5 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭଲ ଭାବରେ କଷିବା। ଏଇ ଷ୍ଟେଜ୍ ହେଉଛି ସବୁଠୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, କାହିଁକି ନା ମସଲା ସହିତ ଯେତେ ଭଲ ଭାବରେ କଷିବେ ସବୁ ମସଲାର ଫ୍ଲେଭର ତରକାରୀ ଭିତରକୁ ଆସିଯିବ। ମସଲା କଷିଯିବା ପରେ ଯଦି ଆପଣମାନେ କଷା ଖାଇବା ପାଇଁ ପସନ୍ଦ କରିବେ, ଏମିତି ଏହି ତରକାରୀକୁ ଖାଇପାରିବେ। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। ଆଜି କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏହି ତରକାରୀକୁ ଟିକେ ଲଟପଟିଆ କରିବା। ସେଥିପାଇଁ ଅଳ୍ପ ଗରମ ପାଣି ଦେବା। ପାଣି ଆପଣମାନେ ଦେଖିକି ଦେବେ, ବେଶୀ ପାଣି ଦେବେ ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ଏହି ତରକାରୀକୁ ଆମେ ବେଶୀ ଝୋଳ କରିବା ନାହିଁ। ବେଶୀ ଝୋଳ କଲେ ତରକାରୀ ଖାଇବା ପାଇଁ ଜମା ଭଲ ଲାଗିବ ନାହିଁ। ଏବେ ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍ ଲୋ ମିଡ଼ିୟମ୍ ରଖି କେବଳ 2ରୁ 3 ମିନିଟ୍ କଭର କରିବା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସବୁ ମସଲାର ଫ୍ଲେଭର ସୋୟାବିନ୍, ଫୁଲକୋବି ଭିତରକୁ ଆସିଯିବ। 3 ମିନିଟ୍ ପରେ ଏଇଠି ଆମର ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା ସୁପର ଟେଷ୍ଟି ସୋୟାବିନ୍ ଦିଆ ଫୁଲକୋବି କିମା ତରକାରୀ। ଏହି ତରକାରୀର ନାମ ଆପଣମାନେ କ'ଣ ରଖିବେ ନିଶ୍ଚୟ ମୋତେ କମେଣ୍ଟସ୍ କରି ଜଣାଇବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ତରକାରୀ ଆମର କେତେ ଡେଲିସିୟସ୍ ଦେଖାଯାଉଛି। ଏହି ତରକାରୀ ବନେଇ ଭାତ, ରୁଟି, ପୁରୀ, ପରଟା ସବୁଥିରେ ଖାଇପାରିବେ। ମୁଁ ତ କହିବି ଫୁଲକୋବି ସରିବା ପୂର୍ବରୁ ନିହାତି ଥରେ ବନାନ୍ତୁ। ଆଉ କେମିତି ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚୟ ମୋତେ କମେଣ୍ଟସ୍ କରି ଜଣାଇବେ। ଆପଣଙ୍କ କମେଣ୍ଟସ୍ ଅପେକ୍ଷାରେ ଆଜି ପାଇଁ ରହିଲି। ପୁଣି ଦେଖା ହେବା ନୂଆ ରେସିପିରେ। ଧନ୍ୟବାଦ।